बुखारी की रिवायत है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी, जो कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 190 से लेकर 200 तक 190 to 200 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को रात में तहज्जुद के जब उठते तो उठने के बाद फ़ौरन घर से बाहर निकलते और आसमान की तरफ देखकर इन आयतों को पढ़ते, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और आगे चलते जाता है, सिलसिला चलते जाता है हत्ता कि आयत नंबर 200 तक सूरह आल इमरान के ख़ात्मे तक आप इसको पढ़ते आसमान की तरफ देख कर। याद रखिए, ठीक है, बुखारी की रिवायत है, याद रखिए, आसमान की तरफ देखकर आप इन आयतों को पढ़ते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावियों कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रात सोया था, आप रात तहज्जुद के लिए उठे, उठते ही आप बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा और इन आयतों को आपने तिलावत किया। तो इससे भी इसकी फजीलत पता चलती है इन आयतों की, कि हम भी तहज्जुद के लिए उठे तो घर से बाहर ना हो सके, चूँकि आजकल हम फ्लैट्स में रहते हैं, कभी बंद घर होते हैं, तो कम से कम खिड़की में खड़े होकर बाहर आसमान की तरफ देख सकते हैं। अल्लाह के रसूल बाहर निकल के आसमान की तरफ देख कर इन आयतों को पढ़ा करते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. الله